सेई समयटी थिला गोटिए ग्रीष्मकालर दिन 12टा। जेमिति सूर्य सबुर मुंड उपरे बसी शासन करी चलीछि। सूर्यर भीषण तापरे रास्ता घाटर जनप्राणी ही नथिला। एही समय रे गोटिए पिंपुड़ी को भारी पानी शोष करुथाए। आउ से एपट सेपट घूरी बुली पानी खोजुथाए। बहुत खोजाखोजी परे से गोटिए नदी पाखरे आसी पहुँचे। आउ नदी रे पानी देखी सेई पिंपुड़ी खूब खुशी हुए। ठीक एही समय रे गोटिए घटनाटी घटी जाए। सेई पिंपुड़ीटीए पानी पीवाकू जाई तार गोड़ खसी पानी रे ही पड़ी जाए। आउ नदीर गति एते बेसी जे से ताकू भसेई नहीं जाउथाए। सेई पिंपुड़ीटी केते चेष्टा कले मध्य सेई नदीर पारकू आसी पारु न थाए। एपटे नदी पाखरे गोटिए गछर डालरे पाराटीए बसी थाए। आउ सेई पाराटी उपरू बसी तले देखिला जे गोटिए पिंपुड़ीटी पानी रे भासी जाउ थाए। आउ ताकू न बंचेइले सेई बिचरा पिंपुड़ीटी मरी भी जाई पारे। ठीक सेतिकी बेले पाराटी गोटिए पत्र को छिंडाई सेई नदी रे फिंगी दिए। आउ पिंपुड़ीटी भासी आसी सेई पत्र उपरे बसी पड़े। नदी पारी रे आसी सेई गछ मूलरे पिंपुड़ीटी जाई सेई पारा को कहिला, सांगरे तमे मो देवता आजी आजी तमे एठी नतिले मु ए तो मरी भासी जाई दांती रे बाऊ। मु आजी केमिति बंचिली एईटा मोर खुदा जानिची, एईटा मोर ईश्वर जानिची, एईटा मोर जीसु ही जानिची। ये मालो ये मागो नाही रे सांग तू एमिति कथा कहना। किए भी विपदरे पड़िथिले ताकू साहाय्य करिबा सबुठु बड़ धर्म। आउ तू एपरी कांधेना रे कांधेना मो सांग। मु लोकर आउ पशु मानकर कांध जम्मा देखि पारुनी। एडा किंतु सत। एहीपरि दुई जण कथा कहू कहू दुई जनक मध्यरे बहुत गभीर सांग होई जाए। आउ पिंपुड़ीटी मध्य सेई गछ तले रहिबा आरंभ करी दिए। एहीपरि किछि दिन बीती जाउथाए। गोटिए दिन गोटिए शिकारी सेई नदी पाखरु चली जाउथाए।
ହଠାତ୍ ସେହି ଶିକାରୀଟିଏ ସେହି ପାରାକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଶିକାର କରିବ ବୋଲି ଭାବିଲା। ଏପଟେ ସେହି ଗଛ ତଳେ ଥିବା ସେହି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଏ। ଆଉ ସେହି ଶିକାରୀ ସେହି ପାରାକୁ ମାରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେହି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେହି ଶିକାରୀର ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମାଲୋ ମା, ତାରିଣୀ ମା, ଏମା ଏଇଟା କ'ଣ କାମୁଡ଼ିଲା ରେ? ଏମା ଜଳି ଯାଉଛି ମୋ ଗୋଡ଼ଟା, ଏମା ପୁଡ଼ି ଯାଉଛି ମୋ ଗୋଡ଼ଟା। ମା, ଏ ବୋଉ, ବୋଉ, ମୋତେ ଆଉ ଶିକାର ଫିକାର ଦରକାର ନାହିଁ ରେ। ମୁଁ ପାରା ଫାରା କିଛି ମାରି ପାରିବିନି। ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ ରେ। କିଏ ମୋ ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ୁଛ? ଏମା ବୋଉଲୋ ବୋଉ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିର କାମୁଡ଼ାରେ ସେହି ଶିକାରୀଟିଏ ଭୀଷଣ ପାଟି କରି ସେଇଠୁ ଚାଲିଯାଏ। ଯାରେ ପଡରେ ଗିଆ ଶିକାରୀ, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାରାକୁ ମାରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ କିରେ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ହେଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଡନ୍, ମାନେ ଶାହରୁଖ ଖାନ। କିରାନ ମୁଁ। ତାପରେ ପାରାଟି ଉଡ଼ି ଆସି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗ, ତମେ ଯଦି ଆଜି ନଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୋର ଆଜି କି ଦଶା ହୋଇଥାନ୍ତା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଦୁର୍ଗା ମା, ହେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ। ନାହିଁ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ, କିଛି ବି ହୋଇନଥାନ୍ତା, କାରଣ ତମେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇଥିଲ, ମନେ ଅଛି ତ? ଆଉ ତମେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, କିଏ ଉପକାର କଲେ ତାହା କେବେ ବି ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ ଲୋ ସାଙ୍ଗ।